اسرائیلی فوج کی رفح میں گھر پر بمباری، ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید۔ 7 اکتوبر کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,000 سے زائد ہو گئی۔ شہید بچوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی۔ 61,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی 5ویں روز میں داخل۔ دوسری جانب حماس کے حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کی تحقیقات کی جائے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کچھ غلط نہیں کر رہا تو ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت اور رجسٹرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی رجسٹریشن ختم نہیں کی گئی بلکہ صرف آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہی کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے کر ایسے نشانات دیے گئے ہیں، فرق کرنا مشکل ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے وکیل الیکشن کمیشن سے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے دانستہ طور پر ایسا کام کیا؟ پشاور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ختم۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سیاستدانوں کا نام نہیں بتا سکتا۔ الیکشن ڈیوٹی پر 1,20,000 سیکیورٹی اہلکار مامور کیے ہیں۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاکستان کا شدید احتجاج، ایرانی ناظم الامور دفتر خارجہ طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کے بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو چکی۔ پاکستانی خود مختاری کے خلاف ورزی کرنے پر مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی کرنے پر حیران ہوں۔ یہ حملہ ہماری دوستی کی روح اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کلیشن کوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ مجھے بھی آفر کی جاتی رہی کہ آپ کلیشن کوف کا لائسنس لے لیں۔ منشیات اور کلیشن کوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ کالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاڑیوں میں کلیشن کوف لے کر دنیا میں
कहीं कोई नहीं घूमता। आईजी ऐसे क्लेशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हाफिज़ाबाद में होने वाले जलसे से खिताब से करेंगे। इस दौरान वो मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानिया लेकर मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगे। खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। लाहौर का कम अज कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का यह मजीद बताना है कि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने ऐलान किया है कि सूबे में मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने भी आरजी डेट शीट जारी कर दी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने इम्तहानात कम अज कम 1 माह मौखर करने की दरख्वास्त की थी। अठारह साल की उम्र में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर असद ने दीन इस्लाम की खातिर अपनी बीवी निमरा के साथ व्लॉगिंग न करने का फैसला कर लिया। फरवरी 2020 में सोशल मीडिया पर असद और निमरा की शादी की तस्वीर वायरल हुई थी। 2022 में जोड़े के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने इज़लान रखा। असद ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि वो अब अपने व्लॉग्स में अपनी बीवी निमरा और घर की दीगर खातून को नहीं दिखाएंगे। अदाकारा यमुना जैदी ने जिंदगी के हम सफर में पाए जाने वाली खूबियां बता दी। उनका कहना था कि ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जो एक अच्छा इंसान हो, दिल का बहुत अच्छा हो, तेज और ज़हीन भी हो, सूरत से ज्यादा सीरत का अच्छा होना चाहिए। यमुना ने कहा कि फिलहाल मुझे कोई पसंद नहीं और ना अभी शादी का कोई इरादा है। मुझे टॉम क्रूज पसंद है, लेकिन मैं उन्हें हीरो के तौर पर ही पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर मुझसे कम अच्छे नजर आए। अदाकारा सज्जल अली की आज 30वीं सालगिरह। सज्जल की छोटी बहन सबूर अली ने उन्हें सालगिरह पर सरप्राइज देते हुए कैफे में बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया और इस सरप्राइज की झलकियां फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी की। वीडियो में सज्जल अली नीली स्वेटशर्ट पहने एक कैफे में मौजूद हैं, जहां उन्हें सबूर अली ने सालगिरह का सरप्राइज दिया। अदाकारा रीमा खान ने इंकशाफ किया कि उन्हें कई मरतबा बॉलीवुड से फिल्मों की पेशकश हुई है, जिसे उन्होंने खुद ठुकरा दिया और अपने मुल्क में काम करने को तरजीह दी। कहा कि मैं समझती हूँ कि मेरे अपने अब बहुत टैलेंट है। माजी में मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी जो मुझे पसंद नहीं। अक्लमंदी इसी में है कि अपनी चाहे झोंपड़ी हो लेकिन अपनी होती है। ऐसे महल का फायदा नहीं जहाँ जाकर आपको शर्मिंदा होना पड़े। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे टी20 मैच में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की मेजबानी में डिनेडन की यूनिवर्सिटी ऑफ आउटर के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले
T20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 225 रन का हदफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी टीम मुकर्रा ओवर्स में सिर्फ 179 रन ही बना सकी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। इसराइली फौज ने गजा के पनाह गुज़ीनों के कैंप रफा में घर पर बमबारी करके बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद इस वक्त 24,000 हो चुकी। 61,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी भी हैं। दूसरी जानिब गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट भी 5वें रोज में दाखिल। उधर हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर जवाबी हमले जारी रखे। हमास की जानिब से खान यूनिस में इसराइली फौज और गाड़ियों पर हमले किए गए, जिसमें मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में पेश की गई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने करारदाद गुज़िश्ता माह पेश की थी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि गजा में इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करने की तहकीकात की जाए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का यह भी कहना था कि अगर आपको यकीन है कि जंग बिला-इम्तियाज़ हो रही है और इसराइल कुछ गलत नहीं कर रहा, तो हमें ये मालूमात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पीटीआई अपना इंतखाबी निशान खोने के बावजूद तस्लीम शुदा सियासी जमात है जो इलेक्शन सियासी जमात के लिए रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि पीटीआई की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की गई, बल्कि सिर्फ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान ही वापस लिया गया, क्योंकि पीटीआई कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई में शमूलियत कानूनी नौयत का सवाल है, जिसके जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग को इसका जायजा लेना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास खत्म। इजलास में सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स की निशानदही कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। सूबे में इंतखाबात के लिए अमन अमान और हालात साजगार नहीं। इलेक्शन ड्यूटी पर 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए। आपको बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास खत्म हुआ। इजलास में सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स की निशानदही कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी शीरी रहमान ने कहा कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान में हमला बहुत तशवीशनाक है। हमें सोचना चाहिए इन हालात में मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि फिक्स्ड मैच होगा तो मसला होगा। हम आवाम को सहूलियात देना चाहते हैं। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। बिल्कुल सवाल पूछना पड़ेगा, बल्कि आप उनसे पूछिए कि ये क्या ज़रूरत पड़ रही है 30 लाख बैलेट पेपर और ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली तो इतने वेस्ट बेशक होता होगा, लेकिन नॉर्मली इतने इजाफी बैलेट पेपर तो नहीं छापे जाते। ये भी सवाल इनसे बिल्कुल जायज़ है और बनता है। मैं समझती हूँ इंतखाब होना बहुत ज़रूरी है। सेनेट का जहाँ तक हवाला है
وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں جنہوں نے جمع کیے ہیں. آپ ان سے ضرور سوال پوچھیے، یہ ان کا خود کی سوچ ہے یا کہاں سے وہ لا رہے ہیں. لیکن انتخابات بر وقت ہوں گے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور انشاءاللہ ملک جو ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور اپنے شعور کو استعمال کریں، اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں اور پاکستان کو ان مشکل اور بے یقین حالات سے نکالیں. یہ ضروری ہے. الیکشن ضرور ہوگا. ہمارے ایک ممبر نے اس پر اونچ نیچ کی تو اس کو شو کاز نوٹس مل گیا اسی دن. تو وی آر ویری کلیئر. ٹھیک ہے جی. نہیں دیکھیے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں نے پورا وہ سنا، وہ بہت پرانی بات ہوگی کہ شاید میں آپ کو اس کے بعد ملی ہوں، آتا ہی ہوں. تو نہیں، اس پر ہم نے اسی دن کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی لچک ڈھونڈ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. ان کو پوچھا گیا تھا کہ وہ آگے پیچھے اٹ واز آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی بات لی گئی تھی. اور اس کے بعد روز مستقل مزاجی سے ہم کہہ رہے ہیں جس نے بھی الیکشن میں تاخیر کی بات کی ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ تاخیر نہیں ہونی ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ہمارے ممبر نے جب کوئی اس پر شور نہیں مچایا تو اس پہ بھی اس کو وہ چارج شیٹ ہوئی ہے. جی میں آپ سے عرض کیا ہے ابھی بھی پنجاب کی سیٹوں میں وہ الیکشن سمبل میں اونچ نیچ ہوئی بھی ہے. تو دیکھیے اس وقت پھر ہمیں ہائی کورٹ سے ریویو کرنا پڑے گا. ایک تو الیکشن سمبل جو چیئرمین بلاول کے حلقے میں پڑ رہا تھا اس کو تو اسی طرح حاصل کیا ہے، اور یہ اب پنجاب میں ہی ہو رہا ہے. جی کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی کے کسی سمبل کو میں ہل جل ہے، کہیں آپ نے اور کسی جماعت کا دیکھا ہے. پی ٹی آئی کا کیس صادق آباد کے 5 حلقوں میں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہو گیا. 174 میں مسلم لیگ نون کے سردار محمد اظہر خان لغاری، پیپلز پارٹی کے مخدوم عثمان محمود اور پی ٹی آئی کے رئیس محبوب کے درمیان مقابلہ. N173 میں مسلم لیگ نون سے عزیز طارق، پیپلز پارٹی کے مخدوم مصطفیٰ محمود میدان میں ہیں. صوبائی حلقوں کی بات کریں تو پی پی 265 میں مسلم لیگ نون سے چوہدری محمد شفیق، پیپلز پارٹی سے رئیس اکمل اور تحریک انصاف کے چوہدری سجاد احمد بڑائچ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ. اپر سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی کے 3 مدین قندیل میں شمولیاتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں درجنوں افراد نے دیگر پارٹیوں سے مستعفی ہو کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. مزید جانتے ہیں معطر علی کی اس رپورٹ. پاکستان پیپل پارٹی حلقہ پی کے 3 کا قندیل میں شمولیتی پروگرام ہوا. شمولیتی پروگرام میں درجنوں افراد نے اپنے خاندانوں سمیت پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور اے این پی سے مستعفی ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. حلقہ پی کے 3 کے نامزد امیدوار حکیم شاہ نے باقاعدہ ٹوپیاں پہنا کر لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا. اس موقع پر حکیم شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر علاقے سے لوگوں کی پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اب پاکستان پیپل پارٹی کا راستہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب ہمارے علاقے اور صوبے سمیت پورے ملک میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام صرف تیر کے نشان پر مہر لگائیں. انہوں نے کہا کہ میں کوئی سیاستدان نہیں مگر عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں آیا ہوں. امید ہے کہ حلقہ کے لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے. شمولیتی پروگرام سے سابق ڈسٹرکٹ ناظم یونین کونسل بشیگرام ملک فضل ربی، حبیب اللہ، تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی رفیق نواز اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور اپنے اپنے خطاب میں پاکستان پیپل پارٹی کے منشور اور عوام کی خدمت پر بات کی. صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع قصور انجینئر محمد عمران اور پی پی 180 سے امیدوار مولانا عبدالعزیز مدنی نے کہا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. چونیا میں عام انتخابات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست میں آنے سے پہلے سے عوام کی خدمت کی اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ہمیشہ عوام سے چشتیہ میں کالج روڈ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا انتظار کی گاڑی پر فائرنگ. ملزم کی فائرنگ سے امیدوار صوبائی اسمبلی رانا انتظار محفوظ رہی. ملزم نے رانا انتظار کی گاڑی پر 4 فائر کیے. پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا انتظار اور محمد علی لالی کا تھانہ سٹی ڈویژن پہنچ گئے.
पुलिस के मुताबिक हल्का पीपी 244 के उम्मीदवार राना इंतजार इलेक्शन कैंपेन के बाद अपने डेरे पर जा रहे थे। अफसोसनाक खबर है, शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां काला खताई रोड पर जय सिंह वाले के करीब शदीद धुंध के बायस डंपर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में 16 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बास की टांगे और बाजू टूट गए हैं। जख्मों की ताब न लाते हुए स्कूल वैन का ड्राइवर जमान म्यू सिकना माड़ी और पहली जमात का तालिब इलम सरफराज मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। शदीद जख्मी 12 बच्चों को लाहौर में म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्क भर की तरह अड्डा जखीरा में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर। हल्का ने 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद फराज नून और हल्का पीपी 225 से तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार शासिया हयातुल्लाह तरीन इलेक्शन कमीशन का आगाज करते हुए काफिले के साथ 2 कोटा चौक पहुंचे, जहां पर उनका वर्करों ने इस्तकबाल भी किया। कारकुनान ने हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इलाके और वसीब और दुनियापुर को पूरा एक माँ का और बहन का सलाम अस्सलाम में दुआ के साथ। इंशाअल्लाह हमारा जो विजन है, हमारे कायद वाला खिदमत, और इस इलाके की जो 70 साल जिस कायद ने खिदमत की है वो है नवाब हयातुल्लाह साहब। उन्होंने इस दुनियापुर को भी पूरी गैस दी है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप हर बंदे से बात कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपने इलाके के लिए खड़ी हूँ, अपना विजन हक सच के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी अपने बेटों के साथ, अपने दोनों बाजुओं के साथ। नवाब रसूलुल्लाह खान, ज़फ़रुल्लाह खान, जज्बा कैसा देख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सबको खुश रखे, बहुत इज्जत दे रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी माँ भी इनके साथ खड़ी है, हर कदम पे कदम के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह एक दफा फिर शुक्रिया बेटा सबका। सब भाइयों का बेहद मशहूर हूं और इंशाल्लाह एक वर्कर की हैसियत से इस हल्के की खिदमत करूंगा। और ये टिकट जो है ये खान साहब की अमानत है। हमारा जो निशान है वो डॉल्फिन मछली है, ये निशान हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का निशान है। खबर शामिल करेंगे कोटा दूध से, जहां म्यूनसिपल इंतजामिया की हट धर्मी बरकरार है। शहर भर में सफाई की इंतहाई नाकस इंतजाम, गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेर, जबकि मवेशी मंडी रोड पर सीवरेज लाइन बंद होने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। जिला इंतजामिया दफातर तक महदूद रही। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से अंदरून शहर का दौरा करने और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा। कोटा दो इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो शहर भर की गलियां जो है वो इस वक्त कूड़ा क्रिकेट में आज तब्दील हो चुकी हैं। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनका जो है जीना वो दोभर हो चुका है। मैं इस वक्त नूरशाह रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी बताता चलूँ, बर वक्त नालों की सफाई न होने की वजह से इस वक्त जो नूरशाह रोड है वो नालों के गंदे पानी से जो है वो भर चुका है। मेरे साथ इस वक्त इस्लाही इत्तेहाद के चेयरमैन तला बशीर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजामिया को कई बार हम निशानदेही भी कर चुके हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने से सीवरेज ये नाला बंद है और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं और अहले इलाके का मुतालबा है कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। अगर इसको हल ना किया गया तो लोग यहीं पर रोड पर बैठेंगे और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अच्छा आप बताइए, गलियों की सूरत हाल भी जो की तू है, कूड़ा क्रिकेट के अंबार हैं, हैवी मशीनरी खरीदी थी इकबाल पार्क में जो वो गल सड़ रही है, कितनी मुश्किलात है, क्या कहेंगे? गलियों की और मोहल्लों की सूरत हाल तो ये है जनाब कि मैं पिछले 6 हफ्ते से मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुका हूँ, प्रिंट मीडिया को ख़बर दे चुका हूँ, ख़बरें भी लगी हैं, लेकिन कोई दाद रसी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। ये रोड पे ये देखें पानी खड़े हैं, ये दिखाएं, ये पानी खड़ा है। गली और मोहल्लों में गंदगी के ढेर, अपना तालाब बना हुआ गंदे पानी का, नमाजी हजरात के लिए इंतहाई मुश्किल है। अब स्कूल भी खुल चुके हैं, सुबह सुबह जो दुश्वारी होती है बच्चों को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक सुबह मोहल्ले में मॉर्निंग में हमारे साथ आएँ, हमारे मोहल्ले में आकर चाय पिएँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल वालों का कि आपके ज़रिए से आला हकाम तक हमारी बात पहुँचे। और अगर इस पर, जैसे अभी तला भाई ने कहा, अगर इस पर कोई दाद आपको बताएं कि सर्दी की लहर में इजाफा होते ही सादकाबाद में मछली की मांग बढ़ गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली मंडी का रुख कर लिया। इस वक्त मछली मंडी में हमारी रिपोर्टर रजिया सोलंकी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रजिया, बताइएगा।
جی بالکل، سردی کی لہر میں اضافہ ہوتے ہی صادق آباد کے شہریوں نے مچھلی مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ فش مارکیٹ کے صدر موجود ہیں. چلیے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. مچھلی منڈی جو ہے پاکستان میں تیسرے نمبر پہ ہے. یہیں پہ 3 صوبوں کی مچھلی آتی ہے. صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے سنگم پہ منڈی ہے. یہیں پہ سول، سنگارا، ڈمبرا، تھیلی، دیسی کھگا، یہیں پہ پورے پنجاب کی مچھلی بھی آتی ہے، سندھ کی بھی آتی ہے، بلوچستان کی بھی آتی ہے. یہیں سے پورے پنجاب میں مچھلی جاتی ہے، پورے سندھ میں مچھلی جاتی ہے. یہ جو ہماری مچھلی منڈی ہے یہ بسوں کی وجہ سے مشہور منڈی ہے، اور سندھ کی مچھلی کی وجہ سے دریا سندھ کی مچھلی ہوتی ہے، اس وجہ سے مشہور مچھلی ہے. سردی کی وجہ سے ماشاءاللہ ریٹ میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، بہت زیادہ مہنگی مچھلی بکی ہے. جی بالکل، آپ نے صدر فش مارکیٹ کی بات سنی کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال سردی کی وجہ سے مچھلی کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور شہری جو ہیں وہ خبر شامل کریں گے خانے وال سے، جہاں شہریوں نے سردی کی شدت کم کرنے کے لیے سوپ اور یخنی کے اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ سوپ اور یخنی سخت سردی سے بچنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس سے جسم کو حرارت ملتی ہے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے کیسر چودھری سے. جی کیسر، بتائیے گا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، سردیوں کے آتے ہی خانے وال کے شہریوں نے ایک بڑی تعداد میں اپنے بچوں کے ساتھ سوپ سٹالوں کا رخ کر لیا. وہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سوپ کے پوائنٹس میں مختلف چیزوں میں، جس میں آپ انڈے کا سوپ ہے، اس میں چکن ہے، وہ اپنی جسم کے درجہ حرارت کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ سوپ پینے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ آئے ہیں، وہ کیا کہیں گے. جی بھائی. جی سردی کا موسم ہے، کافی سردی ہے شہر خانے وال میں، تو آج ہم یخنی، بکرے کی یخنی پینے آئے تھے، اور سوپ بھی ہے یہاں پر، اور بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں، تو کافی لطف اٹھا رہے ہیں. اور بیٹھ کے ہم نے سوپ پیا ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں. کافی مزہ آ رہا ہے. تو شدید سردی ہے تو اچھا بہترین سوپ ہے یہاں کا، تو اچھا لطف اٹھوایا ہم نے یہاں سے. جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم نے سوپ پوائنٹس کا رخ کیا، جہاں پر انڈے کا. انتخابات 2024 کے لیے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی پر مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے. مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف کوہ نور نیوز چنیوٹ ملک ہارون سے. جی ہارون، بتائیے گا. جی ہاں، پورے ملک کی طرح چنیوٹ میں بھی الیکشن 2024 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. بات کی جائے مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کی، تو مسلم لیگ نون نے حلقہ 93 سے سید محمد رضا شاہ بخاری کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ این اے 94 سے کیسر احمد شیخ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. بات کی جائے 4 صوبائی حلقوں کی، تو 4 صوبائی حلقوں میں پی پی 94 میں شاہ بہرام ایڈوکیٹ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. پی پی 95 سے مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. پی پی 96 جو ہے وہ حلقہ خالی چھوڑا گیا ہے. یہاں پہ سید حسن مرتضیٰ پیپل پارٹی اور آزاد امیدوار سید ذوالفقار علی شاہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. تو بات کی جائے حلقہ 97 کی، تو حلقہ 97 سے ثقلین انور سبرا جو پہلے ایم پی اے بھی تھے، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. جی ہاں، پورے ملک کی طرح چنیوٹ. پولیس آفیسر امجد حسین گریڈ 18 میں پروموٹ ہو کر ایس پی انویسٹیگیشن ہری پور تعینات ہو گئے ہیں. امجد حسین کی ترقی پر ان کے آفس میں مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ جاری ہے. ایس پی امجد حسین کا کہنا ہے کہ کرائم اور منشیات فروشوں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. اس وقت ہمارے نمائندے ارشد راشد محمود ان کے ہمراہ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے لیں گے. جی راشد، بتائیے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں ہری پور ایس پی آفس میں. یہاں پہ امجد حسین اور یہ پروموٹ ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی یہاں رہ چکے ہیں. آج یہ ایس پی انویسٹیگیشن آئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ابھی ان کی کیا ترجیحات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا، الحمدللہ میں یہاں پر ایس ایچ او بھی رہا ہوں، ڈی ایس پی بھی رہا ہوں ہیڈ کوارٹر خانپور، اور ابھی الحمدللہ میں ایز اے ایس پی انویسٹیگیشن آیا ہوں. چونکہ بحیثیت ایس پی انویسٹیگیشن ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی آپ لوگوں کے تعاون سے اور پبلک کے تعاون سے، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ اپنے سوشل ورکر ہیں، اپنی تنظیمیں، کہ ہم سب مل کر کرائم کا خاتمہ کریں. انویسٹیگیشن کا سب سے اہم رول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کیس کی درست انویسٹیگیشن ہو جائے تو ایک تو مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے، اور دوسرا
उस चीज़ का जड़ से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता है। मसलन कोई चोरी डकैती अगर कर रहा है, जब तक वो ट्रेस नहीं हो जाता है, जब तक उसके ख़िलाफ़ दुरुस्त कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है, या कोई मंशियात फ़रोख्त कर रहा है, अगर उसकी फ़ाइल अच्छी तरह से तैयार होकर उससे सज़ा नहीं हो जाती, तो ज़ाहिर है ये नासूर माशरे में रहता है। तो हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि अल्लाह करे, और हमारी दिली दुआ है और फुल कोशिश है इंशाअल्लाह कि हम मज़लूम का साथ दें, हम पुरअमन लोगों को पुरअमन माहौल फराहम करें, और जो क्रिमिनल हैं उनको एक इंशाअल्लाह टफ़ टाइम देंगे और यकीनन कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। जो यहाँ का माहौल है हरीपुर का, इसको पुरअमन रखने में अपनी पीपल्स पार्टी सखर के PS-25 के नामजद उम्मीदवार साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के हल्के की गुंजान आबादी वाले इलाकों के मकीन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ सकर के बेशतर इलाकों में इस वक्त तरक्याती काम जारी हैं, तो वहीं गुंजान आबादी पर मुश्तमिल जो पसमानदा इलाके हैं, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जहाँ वहाँ की सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है, तो वहीं सेवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बायस इलाका मकीन इंतहाई दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइए, कांग्रेस्तान की जानिब जाने वाली सड़क है, ये कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? 5-10 साल हो गए टूट फूट का शिकार है, और हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, गाड़ियां सारी हमारी जो है ना तबाह हो गई है, और कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। पिछले 5-6 सालों से हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि ये रोड और ये सारी जो है नालियाँ और ये सारी चीज़ें हमारी बननी चाहिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये PS-25 का इलाका है, जो कि साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रॉबर्ट कैन की कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राना फारूक सईद से मुलाकात। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमेरिकन कॉन्सुलेट और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट सदर फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद जवाद राना भी शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुहर्रर और नायब मुहर्ररान के नाम अहम वीडियो पैगाम कहते हैं कि पुलिस के बुनियादी वर्किंग यूनिट थाने का निज़ाम चलाने में मुहर्रर और नायब मुहर्रर का किरदार कलीदी है। SHOs की मसरूफियात के पेश नज़र मुहर्रर इंतजामी अमूर भरपूर लगन और जिम्मेदारी से अदा करता है। मजीद IG पंजाब ने अपने वीडियो पैगाम में क्या मैसेज दिया, आइए उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना और लोगों को सेफ करना पंजाब पुलिस का काम है। इसका बुनियादी यूनिट है थाना, और थाने की बैकबोन है रिस्पेक्टेड मुहर्रर और नायब मुहर्रर। मुहर्रर और नायब मुहर्रर ऑफिसर्स का इंस्पेक्टर जनरल उनसे मुखातिब है। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आप सबसे पहले आके ड्यूटी भिजवाते हैं। आप थाने की बैकबोन है, थाना चला के दिखाते हैं। SHOs तो मीटिंग में होते हैं, रेड्स के ऊपर होते हैं, कोर्ट्स में होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक डीलिंग पे गए होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करते हैं, क्राइम सीन को विजिट कर रहे होते हैं, न जाने क्या क्या ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन मुहर्रर और नायब मुहर्रर थाने के अंदर बैठ के थाने को यकजा कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ड्यूटीज़ को रवाना कर रहे होते हैं, थाने के अंदर IV रिकवरीज की हिफाजत कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं, इंतहाई कम रिसोर्सेज के बावजूद। ये आप हमेशा से करते आए हैं। आपका इंस्पेक्टर जनरल आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि नहीं कि आप रूटीन के काम करते हैं, बल्कि हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मुकम्मल कर दिए। ये मुमकिन ही नहीं था कि अगर आप इसमें साथ न देते। आपकी फैमिलीज आई, आपके बेटे बेटियां, बहनें, भाई, दोस्त, अजीज, उन्होंने अपने आइडियाज, अपने टाइम से इसमें कंट्रीब्यूशन दी की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने कमाल कर दिखाया। आपने लोगों को बैठने की वो जगह दी जो 5 स्टार होटल्स में नहीं होती। लोग यहाँ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अब आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपके ऊपर 2 फराइज हैं। नंबर 1 कि आए हुए लोगों को सिप्स के प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल करवाना भी आपका और थानेदारों का काम है, SHO का काम है। ये आपने करके दिखाना है कि सिर्फ बिल्डिंग खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक बुनियादी आंसर था, हो गया। उसके अंदर सर्विस डिलीवरी, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, क्यूमेटिक मशीन का चलना और लोगों तक इंसाफ पहुंचाना, ये भी हमारा काम है। और दूसरा, इस सिप्स को मेंटेन करना, साफ रखना। ये ऐसे ही रहे,
ये ना हो कि 2023 के 31 दिसंबर का वादा था, कर दिखाया और 2025 में बर्बाद हो गए। हम ऐसा पंजाब फूड अथॉरिटी मोटरवेज पर मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कोशा। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की मुरीद वाला सर्विस एरिया में वाक़या फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 2 रेस्टोरेंट्स को भारी जुर्माने आए। 220 पैकेट गैर मयारी निम्को, ज़ायदुल मियाद मसाला जात, सब्जियां, शुगर सिरप तल्फ, सफाई के नाकस इंतजाम और ज़ायदुल मियाद अशिया की बरामदगी पर भी कार्रवाई अमल में लाई गई। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर नवाकोट के इलाके से 3 साल बच्ची आरजू के अगवा होने का मामला। पुलिस बच्ची की बाजियाबी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। SHO नवाकोट रफीउल्लाह खान का 3 साल नन्ही आरजू की तलाश में रीडिंग टीम के हमरा मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक नन्ही बच्ची को अगवा करने वाले मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया जाएगा। अगवाकार की तस्वीर और वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये नवाकोट का इलाका है जहाँ पर 3 साल आरजू घर के बाहर खेल रही थी कि एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो थे अगवाकार वो बच्ची को उठा के ले जा रहे थे कि बच्ची के मोहल्लेदार ने जब देखा कि ये बच्ची हमारी मोहल्लेदार है तो उसने अगवाकार को रोकने की कोशिश की और कहा कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो। तो लिहाजा अगवाकार बड़ा चालाक था, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि दिमागी तौर पर वो कुछ अब नॉर्मल लगता है, क्योंकि बच्ची को अगवा करने के बाद वो यहाँ से जो है वो न्याजी अड्डा ले गया और वहां पर लोगों के मिन्नत समाजत तरले करता रहा कि मुझे गुजरांवाला जाना है, मेरे पास 100 रुपया है किराया, जो कि किराया 100 रुपये नहीं बल्कि 260 रुपये किराया बनता था। हर अड्डे वाले ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन बच्ची उसने कंधे पर उठा रखी थी और कहा जा रहा था कि ये बच्ची जो है वो मेरी बच्ची जो मेरी दोतरी है, जो मेरी बेटी की बेटी है। तो उसमें कहा जा रहा था कि बच्ची जो थी वो उसका रंग सफेद था, जो अगवाकार था उसका भी रंग सफेद था। तो जो देखने वाले थे वो यही समझ रहे थे कि शायद ये आपस में कहीं रिश्तेदार हो, क्योंकि बच्ची जब उसके कांधे पर थी अगवाकार के तो ना रो रही थी ना खौफजदा थी, उसको कांधे पर उठा कर ले जा रहा था और हर आदमी जो है वो उस बच्ची को देख रहा था बाकायदा अड्डे के अंदर भी। लेकिन बच्ची जो है वो उसका मुकदमा बाकायदा तौर पर नवाकोट के इलाका में दर्ज किया गया। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, इलाका में बड़ा खौफ और फैलाया जा रहा है। लेकिन जब मेरी बात हुई थी SHO नवाकोट से तो उनका कहना था कि लाहौर समेत दीगर इजला में जो है वो मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर क्लू मिल गया है, CCTV फुटेज मिल गई है और तस्वीरें भी मिल गई हैं। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज ने CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे को जो है वो उठाकर ले जाया जा रहा है। और गुजरांवाले इस वक्त पुलिस पार्टी जो कि रेडिंग टीम DIG ऑपरेशन की जानिब से SP जो इकबाल टोन की जानिब से तश्कील दी गई थी, इस वक्त गुजरांवाला के इलाका में सर्च ऑपरेशन कर रही है। बाकायदा तौर पर झुग्गियों के अंदर भी देखा जा रहा है और मोहल्लों में भी देखा जा रहा है। जहां जहां पुलिस को CCTV फुटेज और दीगर चीजें जो शवाहिद मिल रहे हैं उसको चेक किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन SHO रफीउल्लाह खान जो कि थाना नवाकोट लाहौर में तैनात है, एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं और मैं समझता हूँ कि आज शाम तक जो है वो इंशाल्लाह बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा, क्योंकि बच्ची के घर वालों की हालत जो है वो देखी नहीं जाती। चीखो पुकार है उस इलाके में, खौफो हरास है उस इलाके में। लेकिन रफीउल्लाह खान का कहना था कि जल्द जो है वो बच्ची को बाजियाब करवा के इसके वालिदैन के हवाले कर देंगे। तो जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की दिन रात मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा कंट्रोल एक्स कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे के पैकेज 2 का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कंट्रैक्टेड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करते चलें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की दिन रात मॉनिटरिंग जारी है। वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर व DG मोहम्मद रंधावा के हमरा कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे के पैकेज 2 का दौरा भी किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की जो मॉनिटरिंग है
وہ دن رات جاری ہے. وزیر ہاؤسنگ سید اصغر علی ناصر نے اس حوالے سے کمشنر و DG LDA محمد علی رنداوا کے ہمراہ علی صبح کنٹرول ایکس کوریڈور بند روڈ منصوبے پیکج 2 کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے. اس سے پہلے وزیر ہاؤسنگ نے پیکج 1 کا دورہ کیا تھا. آج صبح پیکج 2 کے دورے پر پہنچے ہیں, جہاں پر چیف انجینئر LDA اسرار سعید, کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے انہیں بریفنگ بھی دی ہے. پیکج 2 کے وال پینلز کی یومیہ پیداوار کی کاسٹنگ کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر گلشن راوی ڈی جنکشن پر واسطہ کی جانب سے نالے کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا. پیکج 2 کو ٹائم لائن کے مطابق مقررہ ہدف کے حصول کے لیے اضافی وسائل لگانے کی ہدایات بھی کی گئیں. صوبائی وزیر کی پیکج 2 کے کانٹریکٹر کو کام کی رفتار میں مزید تیزی لانے کی ہدایات بھی کی گئیں. پیکج 2 کا 42% کام مکمل, جبکہ 4267 پینلز انسٹال کیے گئے ہیں. 6527 پینل تیار کیے گئے ہیں. گردرز کی لانچنگ کا عمل بھی جاری ہے. اس موقع پر LDA, نسپاک, واسطہ اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے. جی بہت شکریہ کامران, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. چینی ماہرین ماحولیات کے وفد کے سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل, ڈائریکٹر جنرل ماحولیات, لوکل گورنمنٹ اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں. چینی ماہرین ماحولیات کی سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی ماہرین ماحولیات کے وفد نے چینی کونسل جنرل زاؤ شیرن کی سربراہی میں ملاقات کی. ملاقات میں اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل, ڈائریکٹر جنرل ماحولیات, لوکل گورنمنٹ اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل نے وفد کو پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے درپیش چیلنجز اور اقدامات سے متعلق آگاہ کیا. ملاقات میں چینی ماہرین کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں. چینی ماہرین نے فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے ہر سطح پر بھرپور تعاون کا اظہار کیا. چینی کونسل جنرل نے کہا کہ ملاقات کا مقصد آئیڈیاز, نالج اور تجربات کا باہمی تبادلہ ہے. چینی ماہرین نے کہا کہ فضائی آلودگی کے کنٹرول کے لیے سائنسی بنیادوں پر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے دیرپا اور مستقل حل چاہتے ہیں. اسموگ کے خاتمے کے لیے چینی ماہرین ماحولیات کی تجاویز اور تعاون فائدہ مند ثابت ہوگا. اسموگ کے تدارک کے لیے اصل وجوہات کو جاننا انتہائی ضروری ہے. ماحولیاتی تحفظ کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بہتری کے لیے ای بائکس اور رکشہ کی فراہمی کا مثالی قدم اٹھایا ہے. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے وفد کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر, کوہ نور. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا PIC کا دورہ. کمشنر لاہور کے ہمراہ MSPIC ڈاکٹر سعید محسن شاہ, چیف انجینئر چاپا اقرار حسین, ڈائریکٹر محمد آصف, ڈائریکٹر کلیم یوسف اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا تھا کہ PIC ایمرجنسی ریسیپشن پر ای اسکرین نصب کر کے مریضوں کا ڈیٹا آٹومیٹک اپلوڈ ہو رہا ہے. PHA اور PIC کے درمیان MOU کے تحت PIC کے باہر بڑی اسکرین نصب کی گئی. اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا معاملہ. پاکستان نے ایران سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے. بریکنگ نیوز ہے, آپ کو بتاتے چلیں ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ معاملہ ہے. پاکستان نے ایران سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے. رہنما جماعت اسلامی امیدوار حلقہ N130 صوفی خلیق احمد بٹ, امیدوار PP 173 ملک منیر اور امیدوار PP 174 جبران بٹ نے مزنگ میں خواتین کارکنان کی کارنر میٹنگ میں شرکت کی. صوفی خلیق بٹ کا کہنا تھا کہ خواتین کے مفادات اور ان کی ضروریات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت بنانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں.
अपडेट करते चलें आपको। रहनुमा जमात इस्लामी उम्मीदवार हल्का N 130 से सूफी खलीक अहमद भट्ट, उम्मीदवार PP 173 मलिक मुनीर और उम्मीदवार PP 174 जबरान भट्ट ने मजंग में खातीन कारकुनान की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। सूफी खलीक भट्ट का यह कहना था कि खातीन के मफादात और उनकी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि जमात इस्लामी की हुकूमत बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहनुमा जमात इस्लामी व उम्मीदवार हल्का N 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट और उम्मीदवार PP 173 मलिक मुनीर, उम्मीदवार PP 174 जबरान भट्ट ने मजंग में खवातीन कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर सूफी खलीक अहमद भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी ने हमेशा औरतों के लिए आवाज़ बुलंद की है। औरतों के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जमात इस्लामी की हुकूमत को बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। और पिछले 75 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं, इन्होंने आवाम के लिए और बिलखसूस खवातीन के लिए कोई भी ऐसा निज़ाम वाज़ेह नहीं किया कि जो मजबूर खवातीन हैं या जो बेवसीला खवातीन हैं, इनके वो रिलीफ के लिए या इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कोई इक़दाम करे। जमात इस्लामी में खवातीन के मफादात का हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इनके लिए दस्तकारी मराकज़ समेत बेशुमार किस्म के मराकज़ फ़राहम किए जाएंगे, जहाँ इनकी तरबियत भी होगी और इनकी इज्जत वाले रोजगार फ़राहम किए जाएंगे। इस मौके पर इनका ये भी कहना था कि जो माशरे में औरतों पर बरता हुआ जुल्म है, इंशाल्लाह इस पर भी हम कानून साजी करेंगे और जो शादीशुदा खवातीन हैं, इनके बारे में भी सख्त कानून साजी की जाएगी, जिससे जो जुल्म करने वाले हैं इनको अपने ऐने हाथों से निपटा जाएगा। और इनका ये भी कहना था कि जमात इस्लामी ही वाही जमात है जो करप्शन का खात्मा करेगी और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करेगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आप अपडेट कर रहे थे। और वहीं दूसरी जानिब उम्मीदवार PP 169 अहमद सलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी है। अहमद सलेमान बलोच की PP 169 में आसिम राजपूत यूथ रहनुमा की जानिब से कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। अहमद सलेमान बलोच ने अहले इलाका से तराजू की हिमायत मांग ली। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलेमान बलोच की तराजू इंतखाबी मुहिम जारी। अहमद सलेमान बलोच की साबका यूनियन काउंसलर रहमानपुरा खलील अब्बास से मुलाकात। अहमद सलेमान बलोच उम्मीदवार PP 169 की आसिम राजपूत यूथ रहनुमा की जानिब से कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। हाफिज अहमद उमैर, यासीन कंबो, जहांगीर एसार, तैयब इजाज, सोहेल फरूख, फरख इस्लाम, चौधरी नवीद जट, हाफिज रिजवान की शिरकत। इस मौके पर अहमद सलेमान बलोच का कहना था, तराजू की हमायत घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बाजार बाजार पहुंचा रहे हैं। अहले इलाका का मशकूर हूँ जो मौसम की शिद्दत के बावजूद भरपूर अंदाज में तराजू की मुहिम चला रहे हैं। सियासी बेपैंदे लोटों को अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बेहतरीन इंतकाम तराजू है। महंगाई के खिलाफ वोट तराजू को दे। बेरोजगारी का हल तराजू है। हल सिर्फ जमात इस्लामी है। आए आगे बढ़े, तावन करें, साथ दें। इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जो करप्शन का भी खात्मा करेगी। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां जिले इंतजामिया और महकमा समाजी बहबूद पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। डिप्टी कमिश्नर आफाक वजीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लुत्फुर रहमान ने महकमा समाजी बहबूद के जिले अफसर नूर मोहम्मद के हमरा 15 पेशावर गदागरों को पकड़कर महकमा समाजी बहबूद की बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया है। इन बहाली मराकज में पेशावर गदागरों की अखलाकी तरबियत की जाएगी और तरबियत के बाद उनको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर आफाक वजीर के मुताबिक पेशावर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और आपको बताएं कि शाहदरा पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। DIG ऑपरेशंस के हुक्म और SP सिटी ऑपरेशंस की हिदायत पर ASP शाहदरा एहसान शाह की सरबराही में SHO मियां तहसीन समेत चौकी इंचार्ज सगियां पुल वकास भट्टी के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुतादिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान चोरी, डकैती, राहजनी, मुनशियात फरोशी, पतंगबाजी और इसके अलावा भी दीगर मुकदमात में पुलिस को पहले से मतलूब थे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पर डालों में सवार होकर असलहा लहराने वाले मुलजमान भी पुलिस ने धर लिए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी करने पर पुलिस अफसरान की जानिब से SHO शाहदरा और उनकी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। अपडेट करते चले आपको, शाहदरा पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। DIG ऑपरेशंस के हुक्म और
SP سٹی آپریشنز کی ہدایت پر ASP شاہدرہ احسان شاہ کی سربراہی میں SHO میاں تحسین سمیت چوکی انچارج سگیا پل وکاس بھٹی کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری ہیں. مختلف جرائم میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان چوری، ڈکیتی، رہزنی، منشیات فروشی، پتنگ بازی، رجسٹر اشتہاری اور کمار بازی سمیت مختلف جرائم میں ملوث تھے. لاہور کی سڑکوں پر ڈالے میں سوار ہو کر اسلحہ لہرانے والے ملزمان بھی پولیس نے دھر لیے. بہترین کارکردگی کرنے پر پولیس افسران کی جانب سے SHO شاہدرہ اور ان کی ٹیم کو شاباش. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ایک بار پھر سے. شاہدرہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے. DIG آپریشنز کے حکم اور SP سٹی آپریشنز کی ہدایت پر ASP شاہدرہ احسان شاہ کی سربراہی میں SHO میاں تحسین سمیت چوکی انچارج سگیا پل وکاس بھٹی کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.